आनला से समुद्र ना समुद्र जाइला बुटबुटी नहीं जाइले से माया तो माया आनिकी देइछि एतिकी माछ ये देख पारते दुईटा केते बड़ बड़ छाणी दियो पूरा ना पूरा एटा माने ये माछर टेस्ट किंतु अलग लागो नै सर एटा आसला एबे नदी रो ना केडू आनला से समुद्र ना समुद्र जाइला बुटबुटी नहीं जाइले से माया तो माया आनिकी देइछि एतिकी माछ आ देखिए तो यहाँ कौन शिला ना कौन बड़ शिला गोटे अच्छी छोट शिला भी देखते अच्छी छोट शिला केटा देखा ना 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 थिला काटी देछु कि काटी दे सारल ना आउ ना सेटा नहीं हाँ सेटा छोट शिला एटा छोट शिला आउ ये है बड़ शिला यहाँ तो सी कौन मुझे जानी ना देखी बहुत टाण लगे ऊपर पुटुल नहीं पुटुल को देखते देख पार तो यहाँ शिला आउ एडा होची फासी हां एडा ला कोन को माछ केडा फासी माछ एडा बा एडा ई फासी माछ तो एबे टाइम हेलानी दिन गुठे तो एबे आनी के देला से माइला मोहालरू तो मोहर आसी के देला आउ ये होची हमर मोहाळ माछ मोर एठी कसापळ मोहाळ ना कोन सेटा हां कसापळ मोहाळ ना धंदाडी ना धंदाडी दे जाउंती किंतु एटा कसापळ मोहाळरू सु फुटफुटी जाए समुद्र को तो समुद्र रू आसे तो सेठू से माछ नहीं कि आसছে जे माछ सब माने बड़ माछ सब रखै जन से माने छोट माछ सब आ किछ बड़ घिन चली आसे आ तो बड़ माछ बहुत बड़ बड़ माछ आ सकाल सकाल ये मिक्सचर भी हमर हेई जेठी एठी देखंदो मिक्सचर भी बना चलनी तो सकाल ठू हमर काम चलची बंद हेई नै दिगुरा एठी मिक्सचर बसछि बड़ गुरार आउ किसी से आउटे से बुरारे फुल थिला एटा दे दिया हिची किछि व्यापार चलछि मोर माछ काटा देखो ना से गुटे बड़ माछटा देखो ना एबे देखो तो बड़ शिला आपण मन छुटिया दोस्तु फोन रे बहुत बड़टे तथापि अध किले गुटे बेसी बड़ नहीं शासनगर हो जिवो आउडी गुटे अछि ना दुईटा देखो ना ये देख पारते दुईटा केते बड़ बड़ निमंत्रण रहला संग माने के आसी पखा एबे बहुत खरा एबे देखंतु केमती खरा माने गुटे हलानी बहुत खरा एबे भी कमु नै कर एबे बहुत हाबा टिके होउछु आ एबे रे चलची माछ काटा आ पखाल खिया हो आज आ किछ नै बात ना बात तो सांग माने समस्त केमती कहउछ जे पखाल खाइ दासु पहुंचा भीतर पखाल रांधी बस तने ये पखाल करी आपण माने रखियो माने आपण पहुंचला को एबे दिन गुटे लानी तो आसी पहुंचला को हमर संध्या हेतियो तो कोन ता पेट्रोल भालला देखे 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 इटा कोन से माछो खाइ दैछि एटा कुकुर जीव को जाय कुकुर जीव एटा को जाय माछ रहला हां पता माछ के तोटे हां एटा माछ रहला गोटे आउरी बड़ बड़ हुए ये छुटियाडा खाइ दिते को हां देखियो जे ता पेट्रोल कोन भालला मुगु जेटा ता नाडो नाडो नि पता माछ को जाय हमर कुकुर जीव को जाय भी किछ लोग कोंतो चलो स्टार्ट करिया रांधा जीव तो आपण मन देखिबी हां कोन कहलो एटा ओरे केबे ता पछ ना आगु ओरे केबे उठा जाय ता चमड़ा एटा पकाओ एटा ता पेट्रोल बार जे एटा किछ ता को दबो नै एटा पके दबो वापस करे लागियो ना ना मु कहबो जे पक्का दे ना थोड़े देखि देनी ठीक है काटे के तरी करे हो एटा कोन बो किस सेला को जाय ना दिखाई जी ना अंत नाही सो हां पीरियस ना एक्चुअली तारे अंत एटा तार हजम शक्ति ता दी जण कर पेट्रोल वाला ना सॉरी से तार को हे डिजाइन किंतु एटा आउटे एटा तेलडा मु कोन तेल नै दे से पके दे एटा तेलडा तो दुईटा रे वाला कोन एटा हम जानि पाने ता पेट्रोल
ଏଇଟା ଖାଇବାନି ପକେଇଦବା। ଛୁଆ କି? ହଁ ବୋଉ ଏଇଟା କୋଉ ମାଛ କହିଲୁ? ବିରିଆଶିଳା ହଁ ସେଇ ବିରିଆଶିଳା ହଁ ସେଇଗୁଡାକ ନା ନା କେନ କାଳିଆ କାଳିଆ ଆସୁଛି ଦେଖ ବିରିଆଶିଳାକୁ କେମିତି ଜାଣିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା କାଟା ହେଇଛି ସେ ପିଠିରେ ତାର ଏଇ ଫୁଟଫୁଟକା କଳା କଳା ହେଇଛି ତ ତାରି ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ବିରିଆଶିଳା। ଏଇଟା ପରା ଏଇ ବିରି ବିରି କାରକୁ ହେଇଛି ଦେଖୁନ। ହଁ ସେ ଦେଲା ଦିଦି ପଳେଇଲା ଜାଣିପାରିଲେନି ଆମେ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ଲୁଣା ମାଛରେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ଯେଟା ସମୁଦ୍ରରୁ ଧରିକି ଆଣନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ହିଁ ରକ୍ତ ବାହାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ଆଇସରେ ପୁରେଇକି ଆଣିଛି ଆଉ ଏବେ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି 12ଟା ବେଳେ ଓହ୍ଲେଇଥିବେ ସେଠି ଆଉ 12ଟା ବେଳେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଥିବେ ମା ଏକା ଏଠି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ତ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଧରା ହେଇଥିବ ଆଜି ସକାଳୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ରକ୍ତ ହେଇ ଅଛି ଟିକେ ହାଲୁକା ରକ୍ତ ଅଛି। ନା ନା ସେଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ଆଜିକାଟା ନା ଆଇସ ରଖନ୍ତି ସେଇଟା ଆଉ ରକ୍ତଟା ବାହାରିବନି ସେଗୁଡାକ ନା। ଡେଲି ଡେଲି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ହଁ ଆଜିକା କେନା ନା ଡେଲି ଆସିକି 4ଟା ବେଳେ ଦେଇଦେଇକି ପଳାନ୍ତି ଭାତ କାଳେ ଆଜି ଟିକେ ବେଣୁସୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ନା ଦୂରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଭିଡିଓରେ କେମିତି ବନା ହଉଛି ତ ମାନେ ରୋଷେଇ ହଉଛି ତ ରୋଷେଇର କଣ କରିବ ବୋଲି ଜାଏଟା ଭଜା ହବ ସବୁ ବାହାରିଗଲା ଏତିକି ସବୁ ବାହାରିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଏତେ ସବୁ କାଟିଦେଇକି ମୁଣ୍ଡ ତ ଆମେ ଖାଏ କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ଖାଆନ୍ତିନି ତ ପକେଇତେ ଦଉନାହାନ୍ତି ତ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ବାଛିକି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଆଉ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ବଡ ବଡ ମାଛଟା ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡା କିଛି ହବ ଖାଲି ଶିଳା ମାଛର ପତ୍ର ହେଇଯିବ କିଛି। ଆଚ୍ଛା ସେଇଥିପାଇଁ କାଟିକି ପକେଇ ଦେଇଛ ଶିଳା ମାଛର ଆଉ ସେ ଇଏ ମାଛର ପଥର ବାହାରେ ବୋଲି ତାକୁ କାଟିକି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେବେ ପଥର ନ ବାହାରେ ସେ ମାଛ ରଖୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଭଲକି ଧୁଅ ତା ପରିଷ୍କାର କର ପରିଷ୍କାର ଗାଳ ଦିଅ। ଆକା ଡିକ୍ଚିରେ ଧୋଇଦେଲୁ ନାହିଁ ସବୁ ଆଁ ଓହୋ ତ ଏଠି ମାଛ ସଫା ଚାଲିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମାଛ ଆମର ସବୁ ସଫା ହେଇଗଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ରାନ୍ଧାଟା। ଗ୍ୟାସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମାଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କାହାଡୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆସିକି ଲଗାଅ ତମେ ଧୂଆଁ ପୁରା ବାହାରୁଛି କେତେ ଯୋଉ ଧୂଆଁ କେବେ ବନାଇନି ତ ଚିକେନ ଫିକେନ ଟିକେ କରିଦିଏ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାମ କରେନି ହଁ ଏତିକି ମାଛ ଆମର ଫ୍ରିଜରେ କିଛି ରଖିଦିଆ ହେଲା ଏତିକି ମାଛ ରଖା ହେଲା ଭିତରାଇ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଏତିକି ମାଛ ଏବେ ରାନ୍ଧା ହେଲା ଏତିକି ଖିଆ ହେବା ପାଇଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ଏବେ ଭଜା ଯିବ ଏତେ ତେଲ ଚିକେନ ଭଳିଆ ପଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତେଲ ଭଜା କରିବେ ଏତେ ତେଲର ଛାଣିଯିବ ପୁରା ନା ପୁରା ଏଇଟା ମାନେ ଏ ମାଛର ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଲାଗିବ ନାଇଁ ସାର୍ କେନ କୁହନା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଧରା ହେଲା ତ ସକାଳୁ ଧରା ହେଇଛି ଏଇଟା ତ ଏବେ କାଟିକି ଇଏ କରା ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ତ ଏ ଯେ ଲୁଣା ମାଛ ହାଟରୁ ମିଳେ ତ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସେ ମାଛ ଇଏ ହେଇଥାଏ କିଛି କ'ଣ ହେଲି ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେ ଫ୍ରି ମାନେ ଆଇସ୍ ରଖିକି ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଆଗରୁ ରୁହେ ସେ ମାଛ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିଦେଇଥିବେ ତାକୁ ବନେଇବେ ପୁରା ସେତେବେଳେ ସିଠୁଆ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେନି ସେ ମାଛ ଆଉ ତ ଇଏ ଏବେ ଆସିଲା ନା ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଯିବ ଏବେ ହେଇଗଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନି ପୁରା ଆଉ ଟିକେ ହାଲୁକା କଲେନି ପିଆଜ ନା ଏତିକି ଠିକ୍ ଅଛି ମାଛ ଭାଙ୍ଗି ହେଉଛି କି ନା ଭାଙ୍ଗି କେତିକି ପୋଡ଼ି ବେଶୀ କେମିତି ପୋଡ଼ିବ କି ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ବୋଧେ ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ଏତିକି ଝାଳ ତ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିକ୍ସଚର ବନା ଚାଲିଲା ତାପରେ ଏଇଟା ହେଇକି ମିକ୍ସଚର ପ୍ୟାକ୍ ହେଲା ତାପରେ ଫେର ମାଛ
आसला तो महाणु तो बुनीदे तो एत कम कले तो झाड़ देह मरुना तो चल एबे केमती टेस्ट करिया तो प्रस्तुत हो गेले माछ भजा ना एबे टेस्ट करिया माछ भजा आमर ना ना सेटा ठीक अछि आमर माछटा टेस्ट करिया सेटा जे हाट रे बिक्री हुए केमती के टेस्ट थिला ये माछटा केमती के टेस्ट तो दुईटा देखिए तो पड़ो कि कौटा टेस्ट हो अधिका ना कौन तो चलतु देखिए खाଇବା देखिए आपण मानकु केमती टेस्ट लागुची आ देखि पारथिबे एठी पूरा केते माने सुंदर दृश्य आ ता सारे लंका किसी कंचा लंका मैं ऐड करते कहली कंचा लंका देखि पारथिबे एठी कंचा लंका किसी पड़छि तो टेस्ट पूरा मस्त है चलम तो खाई सला पर सेंटा बढ़िया होछ कोन कहले सेंटा मस्त होछ ना चलो खाइबा चलो मोर एबे रेडी हेलानी लिजा नै आसेलेनी खाइते तो देखि पारथिबे एठी माछ भजा रही छै आंब रही छै आज डालमा है घंट हो बस माछ टेस्ट कर लिजा केमती लगुच कहब माने ये नुणी माछटा हाटू आसे जमती लगुच ना यहाँ टेस्टा बहुत बढ़िया लगुव ना केमती अलग लगुच अलग मैंने केमती हाँ सेटा ठीक कथा तो बुझीपारे तो टमाटो आलू पुईनाड़ी तो ठीक अच्छे यहाँ राति की पखाड़ खिया हम तो राति आम तो जानते हैं आमर ओडिया लोक भाई पखाड़ राति दिन भात सका मुड़ी तो निद हेनी तो आज राति पखाड़ा हम तो खियाटा हम तो से करदेव तुम कौन लिजा कौन कर ताटिया भजा करदे से आउ लंका पकेब टे भल लगे गुटिका लंका सेन टेस्ट टी अलग रुए तो चलतु मुझे मोर भी रेडी होलानी भात तो मुझे खाइबी तो खाई सारिकी तो लिजा तो कहीदे तो केमती टेस्ट लगुच तो बहुत टेस्ट तो आपण मैंने भी निहाती चेष्टा करूँ मुहाण को जाकि आने ना मुहाण आनले कौन हम तो जेटा धरिकी सामगे सांगे आसबे कम भी पाइबे और सांगे सांगे जेटा आसो सेटा ही नेबे सेटा ही नेले आउ रक्त काटिला बेले रक्त फाटू मैंने जानते हैं सतेज माछ और गाली चेक करके आनबे गाली नालिया जदि होइतिबो सेटा माने सांगे सांगे माछ आसी से माछ काटिकी निहाती खाइबे भजा भजा करके निहाती खाइबे केमती टेस्ट लागुची कहबे भजाटा ही टेस्ट लागियो किंतु एटा नुणा माछटा भजाटा सतेज माछटा ना भजा ही टेस्ट लागियो तो मु एबे एटी ब्लॉग टी शेष करिया तो रहउची नमस्कार जय जगन्नाथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करबे बिल्कुल भी भूलिबे।